jeg ser lige, hvordan det ser ud der ved det kunne være meget lækkert, ikke? Der er selvfølgelig også spise en masse købeskridt. There you go. Thank you. Thank you. Thank you.
Artık otursun Allah ya dersi. Kommer jeg legge sånn? Hanna, hvor har vi flere plastikposer? What's up? Anything else? No. It's gonna five things. Anything else?
Good evening, Copenhagen. How are you? The fact that you guys are the most well-dressed in the world. Yeah. Hi. What's your name?